खंडिया घर खंडे गोटे कुणिया मैतर देखिया माने आसुना मो घर को खंडिया घरे घर बखरे नाही बोली गोटे कुणिया मैतर आसुना कहती ना आ मो पाखे तो पैसा ना मु करि पारुनी कौन करी ये जो भाया खंडिया घर देखुना कौ भाया अवस्था मु केमिति प्रकार चलबी पुओ टिके बाहागर करि पारनी समते मुह मोड़ी देंकी चल जाऊँ घर नाई बोली हाँ देखे ये खंडिया घर को देखे कौ भाया अवस्था ये खंडिया घर देखे मु खंडे प्लास्टर भी करि पारुनी सीमेंट बस्ता टाणी देखे देखुनु ये खंडिया घर तू तो आसिलुनी कि टिके देखुनु सहित घर परिस्थिति हाँ तो द्वारा किसी हो पारुनी तू बेला कहलानी 10 बखरा घर तोली दबु आ तू मो खंडे घर दबुनी भंटा मला के गला टिके बुझुनु कि भल मंद बुझुनु एते भूली गलु एते शीघ्र बड़ लोक ही गलु आउ सेति पे के भणी के पचारलुनी आउ कौन कहूँ कह करू कि नहीं घर ये हांडी ये चुली से मान बसैबी यही घरे शोबी मान बसैकी बारेंडारे पड़ी शीत काकर कुहरी रे तू कोटिपति हेलु भणी भिक मागिला तू टिके तत्ते खराब लगुनी हाँ हे भाई कोटिपति है ना कौटी कमाऊे भणी दरिद्र है भिक मागुची सेटा तोर केते तते केते खराब लगुथबो कहबुटी भाई भाई राजा हला भणी तो सेमिति किछि टांसरे भणी कि तमे मनीष करबो ना नहीं हां को भलिया परिस्थिति रे मो अछि मते टिके तू चाहुनु हां गोटे भणी ता ए भलिया अवस्था रे अछि तू टिके ताको पचारुनु आराखिर अनौनु ए गण भुआरी आमर प्रथम हूँ आम नियाली आपको कहीकि आम गर्वित अनुभव कर नियाली साई वार्ड नंबर 1 नियाली साई ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा आम ग्राम देवता आमर कौन हेड ऑफिस होची नियाली ए कि हेड ऑफिस रे किछि सुविधा नहीं से देखा गले हम बाजार आमर पाख किंतु आमर जो पानी समस्या ए बहुत दिन है से खोड़ा होगी रहा से जो पानी आसो घरे घरे पानी आसो रास्ता दांडे सब लगी पाइप लगी पानी आसूची देख जाए कि पानी द्वितीय कथा है खुंटारे जो इलेक्ट्रिक खुंटारे जो आगुरी लाइट थी सब सब गवर्नमेंट तरफ स्ट्रीट लाइट थी गवर्नमेंट तरफ पंचायत तरफ जहाँ सब लगी कि लगुला आगुरी भी छोटे बेले मुझे देखी एवं से गुड़ाक भी ना से ब्रह्मा मंदिर कौन लगे सी फ्यूज होता पुणी ए सजड़ा है बहुत समस्या देखला बेलू नियाली हिसाब से माने मेन पॉइंट हिसाब से नियाली समस्या ही समस्या ये सब एठी सब अच्छी जो कहते ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि करी अपूजा नियाली से सब अपूजा जो दल आसो जहाँ आसो उन्नति हवा दरकार ना नहीं गाँव रो दांडर रास्तार उन्नति हवा दरकार ये रास्ता से होता आउ के ना होनी राजनीति तो सब सब अंचल क्षति कर सारे आगुरी गाँ गाँव जो स्नेह श्रद्धा था घर घर भितर स्नेह श्रद्धा लोक मान स्नेह श्रद्धा अच्छी किए कांग्रेस बीजेडी बीजेपी होकर छिंचतर हो गले किंतु प्रकृत समस्या समस्या ठार से दूरे जाऊँच समाधान बाट भी कारण सी समाधान कला सी आउ गोटे केजे पुरेब ये समाधान कला आउ जड़े केजे पुरेब एमती चलती भल ना नियाली अवस्था भल ना शासन कौन कर देखुनी सी जो एत दिन पूर्व ये ग्रांट होता है कम ग्रांट होता है या कौन आउ एत ग्रांट एवं ग्रांट होनी से जानी नहीं एत यही 1.5 वर्ष है कौन ना नुआ सरकार आइले द्वितीय नुआ सरकार आइले से बहुत उन्नति हम कौन द्विगुणा विकास हो 2टा पद्म पद्म आला पर तो कहीं किसी होने मुझे गोटे बाली भी पड़ी नहीं आज पर्यंत गोटे बाली पड़नी जन भितर ठीक सामंजस्य रखी पार ना से उन्नति हो पार न जहाँ भी सेमती कह गले से मिसिक करवा कथा ये बीजेडी बीजेपी नुह ये केमी गाँव उन्नति है कहते आग माँ हेल्ले पाठ ही देश जावागे गाँव उन्नति है सहर उन्नति हुए गाँव जो उन्नति न होती सहर के उन्नति हो पार ना राजनीति लोक एकाठी ही पारिबे नाही ना ना आ मुरबी कहीं मानिया ना कि मुरबी दरकार समस्त राजनीति आमे जीवो एठी सब दलर अछंती कांग्रेस अछंती बीजेडी अछंती बीजेपी अछंती किंतु लोकन का काम कार केते वर्ष हलानी ये रास्ता हिची बहुत वर्ष होगा से जीए नहीं जी से भी ये रास्ता को रास्ता वाला करती है ये रास्ता हिची देखो गांव वाला करथले आज्ञा ये तार 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व ये था ये गाँव ये केमती है ये केमती है तेणु क्या कहब तुम घर वगैरह दियो पानी दियो घर करिए आमे यही भंगारे पड़ी कौन कुजी नेता तक बा सब काटी चंती मोर गोटी यही कुजी नेता पसिगिरी मु कहूची कौन घर बखरे कर दे बोली कि पर्यंत हेला हेलानी पिले हमर कालिया रे पड़ी ये घर पे जाइछु सरपंच बाबू जाइछि
ଆମର ବ୍ଲକ କୁ ବି ଯାଇଛି କହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସବୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବଡ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛ ତ ସବୁ ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆମେ କକା ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାଗ ଦର ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ହଁ ଦିଆହବ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଆଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଆଳି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଉ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଗାଁରେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ନିଆଳି ସାହି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନିଆଳିରେ ପାଣି ଗୋଟେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ ତମର ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ କୋଉଠି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ହେଇଥାଇପାରେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହବ ତମର ଟାଙ୍କିଟା ହବ ସେଇଠି ତମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯିବ ଏଠି ପାଣି ଉଠଉନି ଅଙ୍ଗନବାଡି ନାହିଁ ଗାଁରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବେ ହୁରା ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଯିବେ 2 କିଲୋମିଟର ହୁରା ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉଛି ସେଠିକି ଯିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ ଗାଁ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତ ଗାଡି ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ନିଆଳି ସାହି ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ କୋଉ ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଭାଗତର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଭାଗତର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆଳି ସାହିରେ ଗୋଟେ ଭାଗତର ନାହିଁ ଅଧା ତୋଳା ହେଇକି ପଡିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିନି କି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହାତରୁ ଇଏ କି ଅଧା ହେଇକି ସେମିତି ପଡିଛି କହି ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ବଖରେ କରିବେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ସେ ନେଇକିରି ଯିବେ ହାତ ପାଣ୍ଠି କରିବେ କମିଟି ପାର୍ଟି କରିବେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ ସତେକୁ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଣ ଏମାନେ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି କଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଜି ନେତା ମାନେ ଲୁଟି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଜି ନେତା ମାନେ କେମିତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ସେମିତି ଲୁଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା 2ରେ ଲାଇନ ସମସ୍ୟା 3ରେ ହଉଛି ବଲ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଭାଗତ ଘରଟା ଯେ ସେଥିରେ ଠିକ ନାହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାରେଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ଲୋକ ଜିତକାର ଟିମ୍ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୁଁ ବି 4-5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲାଣି 8-10ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିଆଳି ଜିତକାର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ବି ଅଛି ଏମିତି କି ନାହିଁ ଯେ ଖରାପ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ତମରି ଦ୍ୱାରା ତମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳୁ ନା ସେ ଯେ ଚେୟାରଟା ପାଇଲା ସେ ଯୋଉ ତାର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟା ପାଇଲା ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ଏଠି ଦଳ ଫଳ କିଛି ଦେଖିବନି ଦଳ ଫଳ ଦେଖିଲେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ନା ହବ ନାହିଁ କେବେ କାହାର